Mandai ardi blok bai khobsa koitrai kamio tai Durganagar no khobai kubangma thayo no Muslim tai wanji bosongni nukhungrogo thangai bubagrani kokpirmung khlaijakha krak salo o kokpirmung pandao phai manjakha MDC Runial da Burma YTF ni president tai TWF no khobai kubuni adongrok ini Mandai constituency o mungni simi door to door khai dong nogo thangai je bubagrani je thanjan chobono joto je Muslim tongnai tai je mungni borok tongnai no wansa tongnai no joto jan se door to door khai borok no all one last fight khai dini sino logi ni sing bono ahban nargi tomo bongni yang dibo sina 100% support na ni borok koboka ini je door to door no no kana record songko borok Mandai constituency o je asu borok kubangman homon siblar buni buni mo kan jotone ek sathe sing district ni block ni joto miluri joto president to joto dibramo ta YTF ni adong no to mo local ni pujawli no to mo sing jotone ek sathe nogo thangi sing prochar khai jamo bubagrani secretary dibulen jabamo bono buskan sala kuplai khaite uni o phane chongmari o ekta susugri bono secretary dibulen jabo kuplai khaite uni sing joto ni nogo je ol tirini program sabni na simung bai sabni tidul bung bai program khajaka omo bubagrani tidul bung bai khajai tamo bubagrani je thanchan jobong support khaina boi sing je local leader ro je Mandai constituency je block ni district ni joto ni leadership no khajai tamo hamba je tini norok himbo to khojaba gobangma thaini lukurok oro jomuk jak tamni bagi jomuk laikha ora omo chini গ্রাম পঞ্চায়েত তারপর দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েত খবজাক কৈত্রে কামি ও কৈত্রে কামি হইতে जों চিনি থানসানি যে মারি আমনো ফুনুংনানি তাই বুবগ্রানি হামজাংমা থানসানি যে সামুং আমনো जों जेबो फरारनान बागै जों शुद्ध बिसियो सिमया चिनि तिब्रा सामसे सिमुबुया जों ताबो जत आमसे न ताबो तुरुसा ताबो वानजै ताबो मणिपुरी ताबो बुद्धि जत आमसे न जों बेरायलायै चिनि बुबग्रानि जे मारि जे थानसान मारि आमबो जों पिनान बागै जों जतन प्रस्तुत लायजाक ताबो चिनो थानसान मारिबो जों जस्ट खाबानो बुबग्रान खफ्लाय खायन बागै फाइने जे चिनि चौमारिबो खफ्लाय खायन बागै जों लामो न हिमलाय दं যে তিনি মূল উদ্দেশ্য তামো তিনি মূল উদ্দেশ্য কাইসনা जों ताबो चिनि গ্রাম পঞ্চায়েত তুন বিसिं তুन प्रत्येक জায়গায় চিনি রেলি চলিছিনাই চিনি রেলি দিন जों যতন চিনি যে হামজাগমানি চিনি যে নাহারমুং যে थानसान नाहारमुं हामो फुनुंनानि बागैनो जों ताबो साइटो लायजाक नोंनि मेन टारगेट नायसुमुं तामो चिनि मेन टारगेट काइसना म थानसान मारिनो जों खोथार गुबै खायै जों जासकानो हिमनानि बागै ताइगे जों नुगै फाइगा आसो बिसि गोबां मा जों नुगै फाइगा चिनि जनगण रक जे येसिनि मारि बा येसिनि फान बाय जे बुद्धि रहलायो गाय नेता कदर चालायो फिया आमन यागुलो नेता सामन यागुलो मिनिस्टार एमएलए एमपी सिंमन यागुलो जतनो जों नुगै फाइगा तामो जानि जा नुखुं नायनानि जानि जा साकनो नायनानि सिमुबर पाइले हें दंलायो फिया ताबो खाय जों अमतिया ताबो खाय जों जनगणनि बागैसो जों सामुखाय दङ o jonogoni khaina thangkai amo kaisano tongo amo khai bubagra korihe te kebo korai amo जों kaham ko sini naka लोकरक बसो कथु मंगनर जों तिनियाव 250 থেকে 300 जना टारगेट हाइबनो तिनियाव 250 300 बै थाइया तेव बांगबै फायो फाइरे तेव फाइ दङ आमन बागै जों आमचनि जत ताखते बुंसों न आं खाक कुफुरबाय बुंनो लामसु सालबोसोनि बागै तिनि नरक उमते हाके हिमबु चिनोम चया आमो सालबोसो होनानै गोस करिखा जों जे चिनि चबा चिन नाहारमुं जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आमो मायासक चिनो चबा कन्टिन्यू दंनाय तिनि जे कुथुमुं पान्दा हयतोबा हिममुं पान्दाबो काइबोसो बिसिनति उमते हाके प्रोग्राम संजा काइसे बिसि आमो बिसिया एक्चुअली आमो खाय ग्राम पञ्चायत आमो दुर्गानगर ग्राम पञ्चायत कैत्रे कामिनि हयतो जों केंनाय जिनि बिसिनो जों काइसा ग्राम पञ्चायत जों पुरा कभार खायन बागै जों साइतो और मानदांना बागै साव फाइ दं ताबो सुजरातै ताबुक सर जरतै फाइ जाक चिन और चिन एमडीसी सर सदागर कलय पते फाइ सपैने चिनि YTF ni president aba MDC sir chini Ronial sir haito oro tongo chini block president Mandai block president YTF ni Mandai block president TWF ni block president je tai kobangma chini amchai ni leader rok adong sukuma tongo logi jong lo kami ni chini taku okrasong yang nugri mangkana जों sudu chung tibrasa haniya जों tibrani besa hani se जों tabuk samung khlai tong समरी तो ताइ मास काइसे हाय अब नरक नि बखाक्ते लुकुरंग ताम खसानो मुसुं बसक हाय नरक रेडी तं কোনো वासुजानाय करै आमो सुंजानाय स्कक करै जों हायनो कप्लाय आम कोनो फाल साना कक करै जों एकक बाबे जों बुट कप्लायनाय आरो ताइ सुंजानाय कोनो मारिसि करै
BJP pesawat sungno keplaing nai mandai hai jago sungno shit lang nai hene kogrubo norok kogrubo amo nor media partner sung tong bayo ro je khnai tong nai nugui tong nai nor ka hamku semen mande khorbus BJP klanai tong chini thansan mario hamjagai sudu thuruk chimingya wanji simingya joto bosongni borok se sungbe tabuk yareng thansa haing tong gai ajak tam sungwana tong siba nor media rok tap hamku semen chin je mandai ni constituency o sung keplaing namo sudu mandai ya sini bista STC to sung keplaing nai ning nai am yaglo tabuk bubara je ngo chini Tripura citizen je federation senamane amni tui boseng tai 17-18 seng paye seng ekok seng just governor seng taklai Tripura sarkar seng Tripura motha gothon khainai tabsu jorte lukurong ni samnung hoide ba bongni naimung rok tamo tabsu jorte nang to Tripura motha ni adong ngi himtong lukurong ni samo abno rog tamrok saramusung lukurok tamrok ngai tabu bubagra ta kuno bubagra ni lama katharno je tabuk chini kamiam chini joto lukurok kaisen nahar mukta thansangai chini bobishot jeng orok kathang tongnani o hawo seng kusung tongtanani ama simingno chini lukurong ni naharmung oro tangi ge seng nugui tong khoroksa sitting MLA tabuk chini go olpo songgok jonojati rong tong saba ha bor madrasa kai tam khlaihen bolong borose senampu am kuno denoinya english maya am kiro je assembly bo basa hoi kathar assembly bo basa judi omti saima nongkai borni bobishot tamong nai am kiri bunya bobakra tabo Tripura citizen federation senamoi bongno bo logiri jong hambai kerma bag